Okay, so function. Ada berapa jenis function? Okay, kalau nak buat function, so yang pertama kita tengok dia punya syntax dia. The syntax. Saya ulang balik yang lepas sebab saya tahu ada yang mungkin mana saja. Alright, so syntax dia adalah kena ada data type and then function name. Dalam kurungan, and then you have arguments. Arguments declaration. Okay, so apa dia ni? So data type ada berapa jenis? So we have integer, and then we have it should be that way, and then we have float or double, or if you don't have anything, it can be void. And this is rarely used, but it can have the output, but rarely used the character, but not usually used. Why? Because we are dealing with mathematics. We are dealing with numbers. So we are dealing with values. So if we have return value, what kind of data type? So we can use all these type of three types: integer, float, or double. Okay, what does it mean by return value? So for example, if I want to find x equals to sine of 3, let's say not use that, let's say we use pi. Okay, so in this case, sine is a number, and it should be, if you want to, it should be a double. Why? Because it can cover a lot more significant digits. Okay, and then you can also, for example, if I want to find the sum of something, y equals to sum of, let's say, a, b, c. All right, so this is a function for sum. So therefore, you can have either float or double or integer. It depends on your argument values, argument declaration. Okay, so this is the function, and this statement is you are calling the function. I'm not going to go into that. All right. Okay, what if you don't have the return value? Okay, if you don't have any return value, then you don't have to put integer, float, or double. You can just use void. Okay, no return value, you can use void. Okay, another thing to use void is we have multiple return values. You also use void. Why?
Because, for example, if my function need to have two output, for example, my output, the first output is an integer, and then my second output is a double. So in this case, you cannot put into one category. One data type. So just to be safe, you use void, because void can have a mixed data type. Okay, so this is what we did last time. Okay, let's see an example. Let's see an example. So let's say we have just a segment of that main. And then I say printf hello world. Then I see. So this is just a single statement which says that just the print output hello world. Okay, what kind, if you see this, is this a value? Ada nilai tak dia punya ni? So I want to change, want to put the statement above into a function called hello. Okay, so if you want to put this statement, you recognize the keyword. The keyword here is the statement. Okay, so a statement, does it have a value? Meaning, does it have a number? Ada nombor tak statement? Tak ada. Tak ada. Tak. In that case, what kind of data type kita kena buat? Apa dia? Integer. Saya ulang balik. Kita tak ada value. Output dia tak ada value. Output of this function yang kita nak buat ni tak ada value. Okay, so ya, guna void. Sebab dia tak ada value. Macam saya tak cakap tadi, kalau tak ada value, kita boleh guna void. Okay, so kita boleh guna use void. Okay, kemudian kita nak decide function name. Apa dia function name? Hello. Yes, sebab dia obvious. Dalam dekat apa ni? Dekat dia punya saya punya statement ni, to put the statement above into a function called hello. So function called hello tu maksudnya function name dia. So it should be hello, big or small. It depends on you. But saya lebih suka huruf kecil. Okay, then argument list. Okay, sepatutnya ada input tak? Maksudnya adakah dia macam tadi, macam sin X tu?
Dalam kes ni ada input. Argument list. Kes tu tak ada. Sebab apa dia tak ada macam apa ni, kalau nak hasilkan satu value, dia mestilah ada macam input value juga. Tapi dalam kes ni dia tak ada input value. So argument list kita boleh tinggal dia sebagai kosong. Okay, so secara keseluruhannya macam mana kita nak buat dalam C? Okay, so pertama kita kena declare function. Sama macam kita nak buat any variables. Kalau variables kita kena declare, function pun kita kena declare. So this is first step. Declare your function. Okay. Macam biasa, so kita sedang memandangkan dia adalah void. So kita kata dia adalah void hello and then empty argument list. And then dalam dekat main ni kita boleh declare di luar ataupun kita boleh juga declare di dalam. Okay. Boleh di luar. Or inside main. Boleh di luar atau boleh di dalam. Macam juga. Cuma bezanya, apa bezanya? Bezanya dia jadi macam global ataupun local. Okay. So macam variable juga, macam kita kata integer x. Okay, integer x kalau di dalam main dia adalah local, tapi kalau di luar main dia adalah global. Alright. Okay, apa kita nak buat lepas ni? This is okay. Then kita nak buat main tu kita letak dulu. Okay, dan kita kena define apa kita punya statement. Ataupun apa ni? Define your statement. Define the function. Okay, so macam mana kita nak define? Kita define apa sepatutnya yang di dalam function tu. So kita kata void hello nothing, no argument list, dan kita nak buat apa? Kita nak ambil yang printf ni. So we want to take this printf ni outside the main, and then we want to put into a function called hello. Okay, so macam mana? So kita cuma ambil saja dia punya statement kat situ, printf dan tutup. Okay, simple je. Kita ambil je statement yang kat dalam ni, masukkan ke dalam function hello. Okay, yang ketiga, lepas kita dah ni, so kita tulis balik third, call your function. Macam mana nak call your function? Just write hello kat sini. Okay, ada soalan setakat ni? So yang ni kita call daripada mana? Daripada kita punya sini. Okay, ada soalan setakat ni?
Tak ada. Okay, by the way, untuk kalau awak nak cari apa ni, attendance saya letak je dalam Putra Blast, so nanti awak tengok je dekat dalam Putra Blast. Dan satu lagi sebelum saya terlupa, kalau siapa yang buka Putra Blast tu, awak akan perasan ada saya letak satu macam quiz. Quiz tu, sekejap saya nak share screen. Yang bawa nama FEB ni lah tu. Ya, kejap. Okay, kalau tengok dekat sini, ni SEB testing ni, tu untuk save exam browser. Klik je kat sini. Okay, and then yang ni saya punya view. So awak boleh ni lah, awak boleh try download configuration and then try guna ni. Sebab saya nak tengok, bukan saya lah, ada macam dekat UPM ni kita ada macam nak test sama ada semua function ni dalam Putra Blast boleh dicapai tanpa masalah. Okay, so yang ni adalah salah satu run test untuk kita tengok sama ada benda tu okey ke tidak. So nanti bila awak dah try tu, tak kisahlah awak dapat betul ke salah, dia tak ada ni sangat pun, tak ada efek dekat kita punya kursus. Yang ni hanya untuk uji kaji saja, uji kaji dalam sistem ni. Okey, dan kemudian awak boleh klik dekat link ni, klik kat link Google Form. Okey, awak boleh ni lah try bagi feedback. Tak kisahlah awak bagi, asalkan bagi feedback. Tak kisahlah awak nak cakap apa pun, boleh bagi feedback. Nak komen, kemungkinan awak nak komen benda lain selain daripada yang ni pun, macam apa yang boleh membawa masalah melalui Putra Blast ni pun boleh juga. So sebab kita nak tingkatkan dia punya function dalam online class, online testing. Okay. So let's go back to our presentation. All right. Okay, let's see this one. Hari tu kita berhenti sampai kat sini, tak silap saya. Okay. Okay, kalau tengok dalam case ni, we want to call the function. Okay, kalau tengok dekat case ni, kita buat satu function, nama dia test. So this is the test. And then bila ada input, dia just single input A, and then A will be assigned to 7. Okay, and then this is your function declaration above. Kemudian saya buat apa? Kemudian saya buat, I call the function. This is called my function. Saya buat test M sama dengan ni, and then saya nak printf M. Printf. Saya nak tengok sama ada M ni berubah ke tak selepas calling the function. Kalau dalam kes ni sepatutnya, okay, kalau yang kita faham, so M ni seolah-olah macam
kita masukkan M ni dekat dalam nilai A. So M ni dia akan pergi ke sini dan dia akan reassign M ni kepada set 7. Okey. Tapi dalam kes ni kalau tengok kenapa dia tak berubah. So awak ingat tak sebab apa? Sebab sepatutnya kalau saya gantikan, if I replace this, saya akan buat M equals to 7. Okey. Daripada apa yang kita faham sebelum ni, kalau kita replace any value, dia akan ambil value yang teratas, yang atas, almost immediate, yang ke atas dia. Okey, kalau dalam kes ni kita expect dia akan keluar 7, tapi kenapa dia tak keluar 7? Kenapa dia keluar 3 juga? Sebab apa? Sebab yang pertama, why? Kenapa bukan 7? Okey. Saya jelaskan kat sini. Sebab apa? Sebab dia tidak ada return values. Sebab dia tak ada return value. Dia tak bagi balik. Dia cuma kata yang ni macam this is just local assignment. Kat dalam function ni sahaja. So bila dia keluar, dia tak pulangkan apa-apa. Macam seolah-olah kita buat perjanjian tapi tak ada hitam putih. Dia tak ada keluar output. Okay, so untuk menjadikan dia ada value, kita kena tukar dia punya data type. And then kita buat return, kat bawah ni kita kena buat return A. Barulah dia akan pulangkan nombor yang diassign. Okay, itu satu cara. Yang ni cara ni lah. So kita buat macam ni. So kita kata M, macam yang kita sepatutnya buat tadi. So M apa dia? M adalah 7. Macam kalau yang biasa kita akan buat M sama dengan 7. So dia akan ambil nilai yang terkini. Sebab apa kita ada return value. Okay. Yang kedua, cara yang kedua. Cara yang kedua, kita boleh guna by reference. Kita refer kepada ni. Okay. So yang ni nama dia adalah pointers. Okay, macam mana nak detect pointer? Bila dia ada star. Star at the front, yang di depan. Dia bukan dalam kes ni, dia bukan, this is not a multiplication. Okay, so kalau dia ada di depan dia punya variable name, so ini maksudnya pointer. Okay, so bila ada pointer, dia akan, walaupun dia tidak ada return value, tapi dia akan refer kepada value yang terkini. So dia akan point dekat value yang terkini. So macam mana nak cari? Macam mana nak adjust benda ni? So bila kita letak benda yang sama, dia adalah void. Sebab kita tak ada return value, tapi kita nak refer that value. Okay, so kita letak saja pointer kat sini. And then bila nak function name, call function. Okay, and then kita kena letak ampersand. Okay, apa maksud ampersand in this case? Saya dah banyak kali ulang, ampersand ni maksudnya address. So awak point dekat address di dalam M. Apa dekat dalam M? Dia adalah 7. Nilai 7. So this is called by reference. Okay, so dia dalam kes yang macam saya kata kat sini, this is pointer is to refer or to point the variable in the designated address. Okay, so how to declare? So kita buat declare data type your variable name. For example, this one integer A, float B, and double C.
Okay, so this is just a pointer. Okay, and then yang kedua dia adalah ampersand. Ampersand is for address. So if you recall that scanf dia ada apa? Scanf dia ada ampersand. Sebab apa? Because this is to send the value to an address under that variable. And then awak link address ni dengan pointer. So benda ni macam kita buat scanf. Macam yang biasa scanf tak semestinya ni. Let's say percentage F. Okay. And then kalau buat X. Okay. Bila awak ni without, let's say without the ampersand, saya rasa awak dah buat ni mungkin dalam lab ataupun latihan exercise. So bila awak buat macam ni, dalam screen dia memang akan ada keluar dia punya nilai, tetapi dia tak akan simpan nilai ni. Okay. Untuk dia simpan dekat address ni, so awak kena letak address, baru dah dia duduk dalam alamat tu. Kalau tak ada alamat, dia duduk dekat postman. Postman tak tahu nak, dia pegang saja. Benda tu ada tapi tidak disimpan. Okey. Contoh saya buat apa nilai value, this is the value and apa dia punya address. Okay, kalau nak tengoklah, kalau saya kata integer n. Okay, so integer n. And then saya nak tahu apa dia alamat dia dan apa dia punya nilai. So saya boleh buat kat sini saja. Okay, so n ni is the value. And ampersand n is the address. Address number. So dia tidak sama. So apa maksudnya kalau macam this is like a storage. So ni nilai can be anything, infinite storage, for example. So let's say this is the value n, this is the value n, and then the address will be ampersand n. Okay, kalau saya buat ni, saya kata integer n is 3, and then I have a pointer p. Pointer p. And then p ni apa? P is inside address n. P is inside address n. Okay, so saya nak try printf, tengok apa dia punya output. So n equals to, so n, this is the value n. And then pointer p, this is pointer p. So dia akan point dekat nilai dalam address n, which is 3. So sebab tu saya dapat nilai 3. So you need to put the pointer, sebab dia akan point nilai tu dalam address. Kalau saya letak p sahaja without the pointer, dia akan keluar alamat. Yang tadilah alamat dia 006 0FF14. Okay. So you point that value dalam address. Okay. Contoh yang secara visual. Okay, saya kata P, where is P? Kat mana P? P duduk di dalam, P is inside address n. What is P? So saya point dekat P tu, which is star P. So this is the value. Value inside P, or value inside address n. So kena ada pointer. Kalau tak ada pointer, dia akan jadi address. Okay, contoh.
contoh yang ni lah. Benda yang sama, kalau saya buat macam ni, Q sama dengan 50. So, the output is pointer, dia akan keluar 50. Kenapa saya, sebab yang ni penting. Saya buat yang ni dulu, sebelum kita pergi ke function lebih besar. Sebab awak kena fahamkan benda ni. Sebab mungkin awak tak ada single output, mungkin ada several output. Kita nak kena buat benda ni kalau melibatkan few outputs. Okay, so kena faham benda ni dulu. Okay, let's see this one. Mixed and multiple return values. Okay, macam saya kata tadi, kalau kita ada multiple return values, or maybe that value consists of mixed data type. So dalam case ni kita ada 1 and then 2. So this is second data type, this is your first data type, integer dengan float. So in that case, kita kena guna void. Sebab integer dengan float dia tidak sama. So dalam case ni dia hanya untuk y++ dengan z++ for any I from 1 to n. Itu contoh. Okay. Let's see the output of this. So, okay, I want you to take a few minutes, let's say, dan awak boleh try dekat ni, dekat chat ni. Try to see the output. Sekejap je awak tengok daripada apply yang tadi. Apply saja apa yang kita buat tadi sebelum tadi. Kita tengok and then see the output. So, saya buat kat sini dulu. Okey, kalau yang ni, dia K sama dengan L sama dengan berapa? Ada volunteer nak test? Yang first tu 9 dengan 10 kan? 9, 10. Yang tu so direct lah, senang je lah. Okey, yang kedua. Yang kedua pun sama. Yang kedua sama kan? Tak. Tak sama. Yes, 0 dengan 6. Sebab apa 0 dengan 6? Okey, macam yang saya kata tadi, kita tengok balik. Okey, kita punya function ni dia ada pointer. Pointer A dengan pointer B. Okay, and then dekat kita punya function function definition pun ada pointer A, pun ada pointer B. Okay, and then pointer A menunjukkan kepada nilai di dalam address, nilainya adalah 0, dan pointer B nilai dia 6. Okay, so maksudnya A sama dengan 0, B sama dengan 6. Okay, kalau kita tengok balik dekat test ni, okay, apa kita buat? Kita panggil, so this is calling function, calling this test function. Okay, apa kita call? Kita call address key. Kita bukan buat macam ni je. Kalau test K dengan L, so dia cuma letak nilai, tapi dia macam tak letak pointer ni dekat mana. So macam kita buat yang scanf tadi, scanf. Okay, saya ulang balik benda yang ni sebab benda ni awak guna. Scanf, let's say K. Okay, kalau tak letak K, kalau tak letak ni, benda ni, apa jadi? K tu takkan disimpan dalam awak punya memory. Tak disimpan dalam address. Tapi kalau saya letak ni, dia akan simpan dalam address. Macam juga dengan yang ni dan dengan test K.
Kalau saya letak K dengan L saja, dia tak akan simpan dalam address K ni. Dia tak akan simpan. Dia tak akan ambil nilai ni. Pointer dia. Pointer nilai dia adalah A. Okay, contohnya macam, itulah macam kalau kita ada rumah kan. Rumah dia, alamat dia adalah K. Dalam K ni dia ada nilai iaitu A. So dia point dekat nilai A. So kalau saya tak letak ampersand, output dia akan keluar 9 dengan 10. Tetapi sebabkan saya letak alamat, disebabkan saya letak ada alamat dia, so dia akan cari apakah nilai dalam alamat K. Kalau tengok kat sini nilai dia adalah pointer A. Pointer A merujuk kepada nilai kosong. So dia akan return K equals to 0 and then L equals to 6. Okey, ada soalan? Okay, sama juga dengan yang ni. Kalau kita tengok, okay, void test. So this is your function declaration. Data type adalah void. Walaupun dia punya ni, tapi walaupun dia punya apa ni, semua adalah menunjukkan kepada float, same data type, tapi dia ada multiple return values. Okay, kalau tengok A just A value. B pun just a value. C dengan D dia ada pointer. Okay. So bila melibatkan pointer, kita kena dalam test, dalam calling function, you need to have ampersand. Sebab kita nak cari dia punya address. Okay, so dia punya tu awak ingat macam ni je, senang je. So kalau dalam function tu ada address, ada pointer, so dalam calling function must have ampersand. So bila kita nak call, jangan terbalik. Kena ingat yang awak macam mana, ingat benda yang senang je. Macam dalam scanf kita tak ada pointer, kita ada ampersand, ada and. Kita ada pointer. So outputnya sepatutnya dapat apa? Kalau tengok kat sini, test UV. So UV adalah dia punya input, float A, and then float B. U apa dia? U adalah, U is 2.0, and then V adalah 4.0. Apa dia buat? Dia akan assign kepada A times B. A is what? A is U. So this. So dia macam ada rantaian kat situ. Okay, so this will be 2.0 times 4.0. So this is A over B. 2.0 divide 4.0. Okay. Kemudian apa dia buat? Dia akan kembalikan, it will return value ni kepada, so this is after this is equals to 8.0, yang ni jadi 0.5. So dia akan pergi ke address C, yang ni pergi ke address value C, dia akan pergi ke pointer value D. Okay. Dan dia akan simpan dalam address X. Yang ni pun dia akan simpan dalam address Y. So therefore, bila awak buat printf saya call balik X dengan Y. So X ni akan jadi 8.00. Dia tak 0.80. And then yang ni akan jadi 0.5. Okey, ada apa-apa ni? Okey, tak ada.
Okey, kalau tak ada, kita teruskan. Scope and lifetime of variables. Saya dah sedikit explain tadi. Kita ada dua jenis. We have two types of variable. Satu adalah local. One is local and then the other one is global. Okey, kalau awak tengok kat sini, define G. So, saya define G sebagai 9.81. Kemudian dalam main program, saya buat float G 10.0. Boleh ke saya buat macam ni? Saya dah ada define G dekat atas. Kemudian for the same variable name, saya letak 10.0. Soalan saya, boleh ke saya buat macam ni? Boleh. Tak boleh. Sebab bila awak dah define tu, awak tak boleh redefine balik. Ataupun awak tak boleh redeclare balik benda yang sama. So tak boleh buat macam ni. Tak boleh. Kalau mari, jom kita try. Boleh ke tak? Saya nak. Okay. Let's try to open our C++. Kadang-kadang kalau awak try buat ni, awak cuba try buat kesalahan dalam C. So kita boleh tengok apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Okay, saya nak disable this one. Okay. Okay, awak tak nampak kan screen saya? Share screen. Okay, awak nampak ke screen C++ kat sini? Okay, kalau tengok, kecil sangat. Okay, nampak kan besar sikit? Okay, so saya nak buat, contohnya saya define kat atas tu M sama dengan 2. So saya buat balik, saya nak buat float M sama dengan 2.3.0. Let's see the output. Okay, nampak tak kat bawah dia, message kat bawah dia kata syntax error before numeric constant. So sebab apa saya tak boleh ni? Tak boleh buat sebab saya dah define kat atas M ni sama dengan 2. Tapi tiba-tiba saya buat balik float M sama dengan 3.0. So tak boleh, saya tak boleh define 2 kali. Kecuali, let's say this one. Okay, so saya kata, let's say saya kata integer M sama dengan 2. Okay. Then saya run, no error message. Kenapa dia tak ada error message? Sebab yang ni, yang ke atas ni adalah dia integer, dia ada data type. Yang kat bawah ni pun, yang kat bawah ni adalah float dan dia punya data type adalah float dan value dia adalah 3.0. Okay, yang ni value di dalam, yang ni nilai dia di luar. Dia macam yang ni macam international lah. So this one is international. Okay, yang ni adalah national. Yang ni adalah local value.
Okey, yang ni international value, yang ni local value. Apa define M ni? Define ni adalah dia macam undang-undang yang tak boleh nak dibangkang lah. Lebih kurang macam tu. Okay. So dia tak boleh nak, awak tak boleh nak sesuka hati di-define balik. Okay, let's go back to your presentation. Okay. So dalam apa dia pengajaran dia, lesson, the thing is kita tak boleh nak redefine balik setelah kita dah buat definition ke atas ni. So in that case tak boleh. This is wrong. Okay. So untuk local variables. Okay, apa maksud local variables? Local variables tu bila dia inside immediate function. Okey, apa maksudnya? Kalau tengok, yang ni dalam program main. This is yang pertama saya nak. This is main. And then this is the first function. And then this is the second function. Okay, let's say kita ignore this function. Yang dia punya calling function kat sini. See this one. And then let's say I don't want to call this function yet. Okay. Sebab apa? Sebab saya nak tengok dia punya ni dulu. Okay. We need to define the pemahaman untuk ni. Okay. Kalau dalam setiap function ni, let's say the first dalam main function, main program, kita ada M equals to 1000. Okay, M equals to 1000. So kalau saya buat printf, M akan jadi 1000. Sebab dia dalam main program. Kita call the function inside main program. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kalau awak tengok dekat dalam function number 1. Okay, function number 1. Kita buat M is equals to 10. Okay, ada output tak? Ada. Tak ada output, tak ada. Sebab apa? Sebab kita tak call dalam main function. Walaupun kalau awak tengok kat sini dia ada printf, tapi benda ni duduk di dalam function ni sahaja. So dia tak pergi mana-mana sebab dia tidak macam saya dah ni cross ni kat sini. Saya dah cross kat sini, saya tak call pun function ni. So dia takkan ada output. Sebab saya tak call function. So bila tak dipanggil, dia tidak ada output. Okey. Sama juga dengan function number 2. Function number 2, kalau tengok dekat dalam dia punya dia punya function call, tak ada dalam main. So awak kena bear in mind, kalau function tu tak ada dalam main, dia tak boleh takkan ada output. Okay. Let's see. Let's say kalau kita call the function. Saya padam balik saya punya ni. Okay, saya padam balik. Saya padam balik dan saya call the function. Yang ni apa dia? Yang ni function. This is not calling function. This is what? This is function declaration. Okay. Sebab apa dia function declaration? Sebab
dia kat depan ni dia ada void. Kat sini dia macam kalau kita buat apa ni integer, kalau integer lah if for single variables. So we have function 1 and then function 2. Variable 1, variable 2. So this is not a function actually. Okay, so macam dia punya formation of syntax dia lebih kurang sama kalau kita nak declare regular variables. Okay, cumanya dia adalah different data type and it has a parenthesis. Okay, so this is a function declaration. Okay, done. Kalau tengok dekat dia punya next statement dia akan call function number 2. Okay. Kemudian kita tengok apakah function number 2. Okay. Dalam function number 2, dia declare integer m as 100. Okay. Kita tengok dekat first line. Ataupun automatic inilah automatic variable, kalau nak tulis macam dalam case ni integer n dia adalah sama dengan automatic ni. So dalam in most cases kita tak buat pun auto ni kat depan. Okay. Okay, let's go back. So integer m sama dengan 100. And then selepas dia declare m equals to 100, dia call the function number 1. Okay. Function number 1. Kita tengok apakah function number 1. Okay. Dalam function number 1, dia declare, the first statement, dia akan declare integer m equals to 10. Okay. And then bila dia declare integer m equals to 10, dia akan printf the value m. Okay, so kalau saya buat dia punya line ni, so dalam main dia call function 2. Okay, dalam function 2 dia akan call function 1. So maksudnya kalau saya buat dia punya arrow ni, main function 2 and then function 2 dia akan call function 1. Okay. So meaning that saya akan ambil yang dalam function 1 dahulu. Kemudian bila habis function 1, saya akan pergi balik ke function 2. Kemudian saya akan dipanggil balik ke dalam main. Macam ni lah, macam contohnya saya nak bagi ni. Katakan saya panggil ni dekat ni Afiq. Afiq, saya panggil Afiq. Tapi Afiq dia panggil Ayuni. Okay, so Ayuni kena macam contohnya ada excuse me. Okay, contohnya kalau kerja tu ada homework. Okay, contoh tak kisahlah apa pun. Okay, Ayuni, saya panggil Afiq. Afiq pergi panggil Ayuni. So Ayuni buat kerja di dulu. Kemudian diserahkan kepada Afiq dan Afiq akan serahkan kepada saya. Faham, nampak tak dia punya tu? Dia punya rantaian tu. Maksudnya nilai function 2 tu akan muncul dululah. Baru function 1. Tak, function 1 dulu akan muncul dulu. Sebab macam saya kata tadi, saya panggil Afiq. Afiq panggil Ayuni. So Ayuni tu dia akan keluarkan dia punya output dulu. Kemudian dia akan serahkan kepada Afiq dan Afiq akan serahkan kepada saya. Okay. Okay, so maksudnya dia priority dekat
yang last function ni. Dia akan tengok apakah last function. Okay. So kalau tengok kat sini, function 1 dia akan ada output M. M nilai yang mana? Nilai yang kat sini. 10. So M equals to 10. Okay. Dan M equals to 10, dia akan pergi ke, dia akan pergi ke function 2. Dia akan pergi ke function 2, tapi function 2, so this is output. Tapi dia akan print F lah. Dia akan tetap print M. Dia akan print M. Cumanya nilai ni dia tidak, dia mati setakat function 1 saja. Dia akan print sebab apa? Sebab dia ada statement print. Statement print dia tak ada ni lah, dia bukan assign value. Dia cuma akan print out. Okay, dia bukan assign the value. Tapi value M, bila dia sampai ke function nombor 2, dia akan di-replace kepada 100. Dia tak recognize sebagai 10 walaupun dia ambil M ni 10 daripada function number 1. Sebab apa? Sebab dia mati kat sini saja, dekat M sama dengan 10 dekat function 1. Okay. Kemudian dia recognize, tapi dekat function 2 M equals to 100. Okay, and then dia akan print output M equals to 100. Okay, sebab apa? Sebab dia punya rentetan dia adalah M equals to 100, dia punya ni ke atas. Okay, bila dia call dekat dalam main pula, 100 ni dah tak ada, dah hilang dekat kat sini sebab dia keluar daripada function 2. Sebab apa? Dalam main M equals to 1000. Okay, then the output will be 1000. So overall output yang akan keluar M equals to 10, M equals to 100, and then M equals to 1000. Okay, so sebab apa dia tak sama? Sebab function ni masing-masing ada nilai yang sendiri. So walaupun dia dah call dia tulis kat sini M sama dengan 1000 kat sini. So 1000 ni kepunyaan main. Yang 100 ni kepunyaan function 2, yang 10 ni kepunyaan function 1. Dia tak sama. Kecuali kalau saya declare dia sebagai global. So yang ni untuk local sahaja. Bila dia keluar daripada function tu, dia akan ambil dekat function yang lain. Okay, so yang ni. Static integer. Static integer, kita tengok. Yang ni tak penting sangat pun. Tapi tak apalah. Kalau nak ni. Okay, kalau static integer, apa akan jadi dengan dia punya output? Okay, sebelum tu saya nak ni. Local variables dia lebih macam dia macam lebih diutamakan. Okay, contoh dalam kes yang tadi, macam mana kat mana saya buat ni? Okay, let's see this one. Okay, let's say saya tak guna define. Saya guna float. Float G sama dengan 9.81. Okay.
So yang ni saya declare outside the ataupun international value. This is local value. Okay. Kalau saya buat macam ni, kalau saya kata, let's say saya kata float f equals to g times a. Okay, let's say this is integer a. Okay, so kalau saya define macam ni, nilai g yang diambil dalam ni adalah 10. This g. Okay. So nilai g dia tidak akan yang 9.81 dia akan ignore sebab dia akan utamakan yang local dahulu. Kecuali sekiranya local tak ada, baru dia akan ambil yang global. Baru dia akan ambil yang international value. Kalau tak ada yang local, dia ambil international. Tetapi kalau ada local value, dia akan ambil nilai yang local. Okay. Okay, yang ni static variables. Okay, apa ni static variables? Static variables ni dia nak mengatasi masalah yang tadi. So apa maksudnya? Maksudnya dia nak dia akan pulangkan dia punya value tu. Okay. So dalam case ni kalau saya buat macam ni, this is my calling function. Kalau tanpa static integer, dia tidak akan ada x plus 1. So maksudnya dia akan start daripada kosong balik. So dia akan keluar 111. Sebab apa? Sebab let's say this is j sama dengan 1. When j equals to 1, okay, so when j equals to 1 dia akan call the function. Bila dia call the function, dia akan recognize x equals to 0. Okay, and then x equals to 0, dia akan tambah 1. Kemudian dia akan keluar output 1. Dalam kita punya minda kita, kalau kita ni dia akan keluar 1, 2, 3, 4. Okay, our minds. This is our mind. Tetapi disebabkan dia tidak ada static integer, without static integer, dia akan keluar apa? Dia akan keluar 1, 1, 1, 1. Sebab apa? Sebab macam ni, macam seolah-olah kalau saya buat, dia static integer ni dia ada berapa kali? Dia akan ada 4 kali. Static. So setiap kali tu dia akan keluar integer x ni, dia akan keluar dan dia akan reset balik kepada value 0. Sebab tu dapat 111. Tetapi kalau saya buat static integer, dia akan recognize value yang sebelumnya. Okay, so sebab tu kalau dalam case ni saya kena declare x sebagai static integer, barulah dia akan recognize 1, 2, 3, 4. Boleh ke? Okay. Kalau awak tak pasti, awak buat je macam ni. Let's say this is loop untuk 1, 2, 3 sampai 4. Dia seolah-olah kalau saya redefine ni, dia akan jadi macam mana? Dia seolah start 1, then start yang kedua, and then start yang ketiga, then start yang keempat. Okay, itu kalau ni.
Maksudnya apa? Maksudnya kalau tanpa saya letak static, okey. So dia akan pergi ke integer x sama dengan kosong, x sama dengan kosong tambah 1, dia akan print out 1. Okey. Kemudian saya akan panggil balik the same value, not the same function. Saya akan call balik yang kedua. Okay, dan dia akan recognize, okay, x sama dengan kosong balik, x sama kosong, so kosong tambah 1 dia jadi 1. Sebab tu dia keluar 111. Dia tak ada perubahan. Sebab bila dia keluar saja daripada function ni, dia akan reset balik kepada nilai dia yang kosong ni lah, yang ataupun apa-apa dekat dalam ni. Okay, sebab tu dia dapat kosong. Tapi kalau saya letak static, maksudnya bila dah static tu, bila saya letak static, so maksudnya value yang sebelum ni dia adalah 1. Bila saya panggil balik dia static dekat 1, bila saya panggil balik dia akan recognize, okay, tadi dah 1, dia kata okay, this is 1, and so on. So dalam kes ni inilah kalau kita nak ada perubahan. Okay, tadi saya dah jelaskan benda ni. Kenapa kita guna variable? Sebabnya kita nak execute the program faster, and then kita juga nak kurangkan dia punya memory. So kita nak ni lah. Okay, kita nak kurangkan dia punya, cepatkan dia punya pengiraan dia. Okay, find the syntax error for the following function prototype. Okay, siapa boleh volunteer nak jawab soalan ni? Ada INT kat A tu. Ada INT kat A. Okay, ada jawapan lain? Ada jawapan lain tak? Tak declare B tu, tak declare macam INT ke double ke. Awak cakap kejap sangat. Apa dia dekat B? Dekat B saya dengar sikit je. Tak declare float ke integer dekat B. So awak nak declare float kat sini. Itu ke maksud awak? Okay. So yalah. Sebab apa? Sebab kalau kita nak buat function prototype ataupun function declaration, so lebih kurang macam declaration lah. Okay. Sekejap. Okay. So dia punya ni adalah sebab dia tak declare, doesn't declare B. Okay, dia tak declare B. So sama ada saya nak declare integer pun boleh, saya nak declare float pun boleh, saya nak declare sebagai double pun boleh. Okay. So yang ke B. Tak ada semicolon. Tak ada semicolon. Ada lagi? Tak ada function name. Function name dia all. Tak, maksud saya kat sebelah INT float dengan double. Bukan function name tu, nama dia variable ataupun argument pun boleh, parameters pun boleh. Okay, so tak ada dia punya variable kat dalam ni.
So mungkin dia A, mungkin dia B, mungkin dia C. So maksudnya tak ada argument list. Dia cuma ada data type untuk argument saja, tapi dia tak ada the variable for the argument. So, tak ada. Dan satu lagi, kalau mungkin awak tak perasan ni dia ada apa? Ada space. Okay. Dalam function dia tak boleh ada space kat sini. Dia tak boleh. Dia kena ada dekatkan sikit. Okey, yang ke C. Yang si karakter tu ke doktor? Ya, karakter dia terbalik, kan? So dia kena karakter C. Okay, how about this one? Boleh ke saya letak double kat sini? Tak ada kan, dia patutnya Ha. void. Okay, mungkin saya ni. Yang penting tadi, saya bercakap tentang output, dia bukan apa ni input. Okay, kalau awak ingat tadi saya kata void ataupun integer value, not value, float ataupun double. So data type yang ni dia refer to return value. Return value, dia bukan not input value. Yang kita bincang tadi kan. Sebab apa saya kata return value, sekiranya dia ada multiple return value, kita tak boleh nak guna float, integer, double. Sebab apa? Sebab every return value tu dia ada nilai masing-masing. Dia ada dia punya data type masing-masing. So yang dia punya data type ni dia merujuk kepada return value. Dia bukan merujuk kepada argument list, bukan. Okay, dalam kes ni saya tak tahu sama ada dia punya return value mungkin single, mungkin apa ni, mungkin several, saya tak pasti. Tapi kalau dalam kes ni dia bukan syntax error. Okay. Sebab apa? Sebab dia kat sini dia kata syntax error. So double ni adalah data type. So data type double bukan syntax error. Dia kemungkinan error yang lain. Okay. Dan saya nak jelaskan kat sini sekali lagi, untuk data type ni dia merujuk kepada what kind of return value yang awak nak. Okay, sama ada return value, does it have a value or does it not have a value? Kalau dia ada value pun ada berapa value. Okay, so yang tu dalam case tu kita kena check baliklah data type apa dia. Okay, jelas ke? Okay. Okay, yang ke terakhir float none double A B C D pun awak dah nampak kan? Dah nampak ni dia punya apa? Yang pertama dia tidak ada, should not have space, A B C D. Okay, kalau dalam case ni satu lagi cara yang kedua kalau awak nak buat, awak boleh buat juga macam ni, float none. Okay, saya buat A B C D. Okay, so saya dah listkan saya punya argument. So saya kata saya boleh buat double A B C and then integer D pun boleh. So saya boleh declare di luar daripada function prototype. Ini tak ada masalah. Sebab apa? Sebab yang ini sebagai, maksudnya ini sebagai dia akan declare sebagai international
value. International variable. Ataupun global variables. Okay, sama juga international dengan international variable. Pun boleh. Sama juga dengan yang A, B ni. Kalau saya nak keluarkan dia pun boleh juga. Okey. Tengok soalan nombor 2. Determine the following. Local variable, global, and then function argument dengan function parameter. Okey. Apa beza ni? Okey. Apa beza argument? Macam lebih kurang sebenarnya kan? Okey. Argument ni yang macam saya kata tadi, yang apa dia ada integer apa semua kan. So parameters lebih kurang dengan argument, cumanya dia lebih detail lagi. Argument yang dalam ni, this is the actual parameters. Dia lebih kurang sebenarnya. So yang ni adalah argument. Dan kalau apa ni, kalau dan selalunya digunakan secara silih berganti lah. So benda ni tak ada banyak perbezaan sangat. Cumanya yang beza banyak, yang ketara adalah sama ada dia local ataupun global. So local dia dalam function masing-masing, global tu di luar daripada function. So dalam kes ni, let's try to see. Okay. Mana yang di luar daripada, mana variable di luar daripada main program. Okay. Dalam kes ni, mana yang di luar, yang ni adalah global. Dan yang ni, result di dalam ni adalah local. This is local. Sebab tu kalau tengok kat sini, produk Y sama Y dengan N, saya tak perlu declare di dalam main. Sebab apa? Sebab saya ambil Y ni, nilai dia daripada global value 15. N saya ambil nilai daripada global value which is 10. Okay. Kalau tengok kat sini pula, okay, so the argument dia apa dia? The argument list is X dengan N, and then integer N, integer I, this is local. Okay, dan kalau tengok kat sini, X tak perlu declare kat dalam. Sebab apa? Sebab saya dah ambil dia punya kat sini. Dia dah declare dekat dalam argument list. Dan return X. Okay. So apa, saya ulang balik tadi. Tadi kan dia ada double kan. So this is data type double. So double ni dia merujuk kepada return value. Okay, kalau saya ada return X, Y, Z contohnya, yang ni tak boleh buat macam ni lah. Sebab yang ni dia ada multiple. This is multiple return value. So saya tak boleh buat ni. So saya kena buat void. Tak boleh buat ni return. Okay, yang ketiga. Kalau ada soalan, tanya saya. Kalau sebab mungkin saya apa ni, awak tak faham apa yang saya nak sampaikan ke, minta jelaskan. I'll try to explain more. Okay, kalau tengok kat sini, ada soalan ke? Tak ada. Okay, kalau tengok kat sini, what's the output for the following program? Okay. Tengok dekat ni, fungsi 1, void main. So, sama kalau perasan dia ada ni juga, kat sini dia ada setengah
setengah C program dia ada integer main, and then setengah tu dia tak ada apa-apa pun, so nothing. Okay. So this is the main function. Dia depends on some, mungkin awak guna code block dia mungkin integer. Macam saya guna def C++, saya dia tak ada apa-apa, dia kosong je. It depends on your C programming. But for most cases, kalau saya nak buat apa ni function, for most cases dia mesti ada data type. Alright, let's see. So dia first thing dia akan call fungsi satu. So dia akan call fungsi satu. Fungsi satu tu apa? Fungsi satu tak ada argument. Satu lagi dia tak declare dia punya function prototype. Okay. So kena declare kat sini. Mungkin dia tak apalah ni. Somewhere you need to declare somewhere. Declare somewhere void fungsi satu. Okay. So you need to declare your function. Okay, let's see. Fungsi satu, dalam fungsi satu dia ada I equals to 100, J equals to 500. Okay, dan mungkin dia lupa ni, satu lagi dia ada syntax error. Sebab apa? Sebab dia tak declare I and J as integer. So maybe saya boleh cuba betulkan dia punya ni integer. Okay, sebab dia apa? Sebab dia local. Yang I di sini, you can see that. Sekejap. Oh, tak apa. Tak ada masalah sebab dia di luar daripada main. Okay, tak ada masalah. So this is global. Global IJ. So dia tak ada masalah lah. Saya tak perlu declare kat di dalam. Okay, so kalau dalam kes ni kita boleh buat je macam ni. So I equals to 1000, J equals to 500. So dia akan print F fungsi I and then J. Kemudian bila dia dah ni, dia akan pergi ke fungsi sini. Okay, dan dia akan keluar apa dia? Dia akan keluar 1000 dan dia akan keluar 500. So dia akan keluar fungsi satu I equals to 1000 and then J equals to 500. Kemudian dia akan keluar main. Selepas dia call, dia akan keluar main kat sini. Main I equals to, this is I. Adakah nilai dia sama? Tak. Adakah apa dia? Tak sama. Tak sama. Apa nilai dia? Kita tak tahu apa function. It can be any function, not function. It can be any number. This is any number. Sebab apa? Sebab macam ni, maksudnya awak dah faham tu, benda ni I ni dia akan local dalam fungsi ni sahaja. So dia akan masukkan ke dalam yang ni sahaja. Tapi dia tidak akan bawa benda ni ke dalam main program. Dia tak akan replace the value inside the main program. Dia akan kekal value dia kat dalam ni.
yang fungsi-fungsi yang main sebab dia local. Kecuali kalau saya kata global ni I sama dengan 1, J sama dengan 2. Let's say this one. Saya initialize the value I1, J2. Fungsi, bila dalam fungsi, saya call the function fungsi, saya akan recognize I sama dengan 1000, J sama dengan 500. Sebab apa? Sebab dia adalah local variable berbanding yang 1 dengan 2. So, bila dia local, dia akan ambil nilai yang local, so dia akan keluar 1000 dengan 500. Okay, so yang ni untuk fungsi. Tetapi, dia akan, fungsi punyalah dia tak akan kacau benda lain. Dia tak akan replace global value. Okay, so bila dia buat dalam fungsi itu, the next statement is printf. So, printf, dia akan ambil I yang mana dia akan ambil nilai yang global, which is, let's say this is 2. No, not 2, this is 1. And then J is 2. So dia ambil nilai yang global. Sebab dalam main program, dia tidak ada nilai initial value. Kecuali kalau awak ni. Ada soalan setakat ni? Tak ada tu. Tak ada. Okay, let's see this one. Integer I. Kalau dalam ni apa beza dengan tadi? Yang tadi dia tak declare dan dia tak declare di luar dia punya nilai initial value. Dia cuma declare di dalam. Dalam kes ni, let's see. Integer I and then I equals to 1000. So dalam main dia declare I equals to 1000. And then dia ambil nilai I yang 1000 ni tadi, dia as J input. Okay, so I ni dia akan nilai dia adalah 1000. Okay, 1000. So dia akan pergi kat sini. 1000 times 5 tak darab dengan 1000. Okay, so this is 100. 100 pula. 1000, 1000. 5 darab 1000. So yang ni akan jadi 5000. So bila dia call balik the function, so dia macam seolah-olah fungsi, dia akan recall, dia akan keluar fungsi 1. J sama dengan 5000. Okay, kemudian dalam main, I is 1000. Okay, dia tidak berubah sebab dia hanya melibatkan dalam fungsi ni saja. I ni dia ambil nilai I yang daripada sini. Okey, macam mana nak tukar, tengok kat bawah. Macam mana nak tukar supaya I ni replace by function, fungsi 1 ni. Macam mana nak tukar? Okay. Ada cadangan? Ada soalan tu? Ada soalan? Macam mana nak ulang soalan Macam mana saya nak tukar supaya I ni yang 1000 ni sepatutnya saya akan darab dengan 5. So maksudnya saya nak output dia I ni bila saya masukkan dalam fungsi ni I akan jadi 5000. Macam mana nak buat? Saya nak ubah function ni. Ada cadangan? Cadangan je, tak apa, tak kisah. Apa-apa cadangan. Pointer ke? Nak buat pointer boleh. Dengan ampersand. Nak buat pointer boleh. Satu lagi yang paling mudah. Sebab dia ada output 1 je. Pointer pun boleh, tak ada masalah.
Satu lagi yang paling mudah sebab dia melibatkan satu output saja. Tukar J dengan I. J dengan I. J itu argument untuk fungsi satu. Dia tak ada masalah sebenarnya. Okay. Ada cara yang lain. So satu pointer boleh, tak ada masalah. Tapi pointer tu selalunya melibatkan apa dia yang saya kata tadi, lebih daripada 2 ataupun lebih output. Okay, so sebab tu kita guna. Yang paling mudah apa dia, sebab memandangkan kita cuma ada output satu saja. Dia punya return value satu saja, saya boleh buat je macam ni. Saya boleh tukar yang ni. Saya buat, let's say this is integer, I can say this is integer. Okay, dan saya ubah statement ni. Saya tak nak output as a statement, saya nak output as return J. Okay, so apa yang saya nak ubah dekat sini, dekat saya punya main program, saya boleh assign I sama dengan fungsi of I. So I ni apa jadi? I ni dia akan pergi ke sini, dia akan kira 5 darab J dan saya akan return value J. Kemudian saya akan reassign I ni kepada 5,000. Sebab then dia akan keluar main I equals to 5,000. Pun boleh. Yang ni paling mudah lah. Sebab apa? Sebab dia melibatkan only one return value. Kalau saya nak guna pointer, let's say I want to use pointer. Apa yang saya nak buat? Okay, so saya kena declare integer I as a pointer. Okay, integer I pula. Integer J as a pointer. Okay, so saya boleh buat integer J and then J equals to, yang ni apa dia? Saya kena reassign balik kat sini. So saya kena reassign. So J, saya rasa baik buat macam ni sebab nanti apa ni awak akan confuse dengan ni. So J times 5. Okay, saya boleh tukar dia punya ni, tambah ni je, tambah dia punya pointer saja. Okay, tapi still lagi void. Dan ni tak adalah, kita tak melibatkan ni. Kita tak melibatkan printf, tak ada benda ni. Okay, so dalam fungsi ni tadi, kita letak ampersand. So dia akan ambil value ni, I ni, dalam address J. Jadi baru dia akan replace I equals to 5,000. Itu cara yang kedua lah. Tapi saya rasa sebab saya rasa lebih baik bagi saya lah sebab dia melibatkan one output. So bila dia melibatkan one output, kita boleh guna tukar saja dia punya ni data type, kita kata integer, and then kita nak return value, kita return J. So dia akan return balik I sama dengan. Itu yang paling mudah. Sebab apa? Sebab dia melibatkan. Saya tekankan balik sebab apa? Sebab yang ni penting. Sama ada void, double, integer, float. This is your function data type. So yang ni melibatkan multiple return value. Apa yang awak nak keluarkan, apa output dia. So yang ni merujuk kepada output. Dia bukan argument list. Sebab argument list tu dia dah ada masing-masing.